ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଫେର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାବଦରେ। দেখুন সুভদ্রা যোজনার 4টা ইনস্টলমেন্টর পয়সা পড়ি সারলানা বলে টোটাল যেন বেনিফিসিয়ারি মনে অছন সব 20,000 টঙ্কা পাই সারলেন, কিন্তু বহুতটে লোক এন্তা বি অছন যেন মনকটা গোটে ইনস্টলমেন্ট পড়লা, দুইটা ইনস্টলমেন্ট পড়লা আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কারণ আপনার মানে কেন্তার জানি পারবে সে বাবদরে জানমা। তারপর দেখুন এটা আপনার সমাধান কেন্তার করে পারবে সে বাবদরে বি জানমা। সেতলে আপনার ভিডিওকে আরো শেষ তক দেখুন আর এন্তা ভিডিও মানে সববেলে দেখবালে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব বি করদন। তো পহলা জিনিস হলা দেখুন আপনার গুগল ব্রাউজার को ओपन कर देबे, एने सुभद्रा योजना लेकर सर्च कर देबे। सुभद्रा योजना लेकर सर्च कर देला पर देखुन इ पेज के आपण पले आसबे। इटा होचे सुभद्रा योजना तर ऑफिशियल वेबसाइट टा। इनके आसला पर आपण देखि पारथिबे इनो सब ऑप्शन आपण के मिली जिबा, जेंटा कि तलके जेकर आपण चेक करि पारबे, इतार तर डिटेल्स टा भी सब पढि पारबे हैला। तारपर देखुन इ जेन राइट साइड रे आपण के देखवाली मिली जिबा दुईटा ऑप्शन। गुटे होचे देखुन अधिकारी को लॉगिन आ सेकंड होचे आवेदन स्थिति। दुईटा ऑप्शन भितर आपण के सिलेक्ट करबार छै आवेदन स्थिति के। आवेदन स्थिति के देखुन सिलेक्ट कला पर आर गोटे ऑप्शन पले आला आपण सामने देखुन नागरिक लॉगिन बोली करी इना आपण देखि पारथिबे आधार नंबर लेखा है छै, तले आपण के आधार नंबर टाइप करबा ले जगह दिछि। तो इना आपण को जेन आधार नंबर अछि आधार नंबर के न दी देबे। आधार नंबर देला पर देखुन तले आपण देखि पारथिबे जेन चेक बॉक्स अछि ना क्लिक कर देबे और तले देखुन लॉगिन ऑप्शन रे क्लिक कर देबे। लॉगिन रे क्लिक कला पर देखुन आपण को रजिस्टर जेन मोबाइल नंबर थिबा सेनके गोटे ओटीपी पले जिबा। रजिस्टर मोबाइल नंबर बोले होचे इटा आपण जले सुभद्रा योजना ऑनलाइन करथिबे जेन टाइम रे इ जेन मोबाइल नंबर दिछन सेने के आपण को ओटीपी टा पले जिबा। तो देखुन ओटीपी के न दी देबे। ओटीपी देला पर देखुन ओटीपी सहित जांच करंतु जेन अछि इनो क्लिक कर देबे। तारपर देखुन आपण को जेन डिटेल्स टा पले आसबा जे आपण कोटा काए असुविधार लागि आपण को पैसा नै पड़बा से बाबदरे इनो आपण सब जानि पारबे। देखुन इटा आपण को ना इना पले आबा, आपण को एड्रेस पले आबा, केबे ऑनलाइन करिथिले सब आपण देखि पारबे। तापर देखुन आवेदन स्थिति जेनटा अछि इनके आसला पर आपण देखि पारबे कि काना प्रॉब्लम ले आपण को पैसा नै आसबा। देखुन इटा मुई जहाटा चेक करू छे गुटे इंस्टॉलमेंट रो पैसा पड़ी छे हैला। गुटे इंस्टॉलमेंट पैसा पड़ी छे अप्रूव जेनटा लिखि छे देखुन आपण स्थिति रे देखि पारथिबे। तारपर देखो नेक्स्ट तीनटा जाकर रिजेक्ट हिचे, रिजेक्टेड लेखु छे देखुन। तो ई भले आपण कोटा भी देखाबा। तारपर प्रॉब्लम काना देखुन कातिले रिजेक्ट हिचे सेटा भी न देखो देखुन इनकम इज मोर देन 2.5 लाख और आईटी पे बोले आईटी रिटर्न माने भरुछन जाटा कि 2.5 लाख रु इयरली इनकम अधिकार रहसे ताके सुभद्रा योजना पैसा नै मिले बोली कुआ जाउछे। तो ई जे पर्सन रो मैं चेक करू छे सेटा 2.5 लाख रु अधिका इनकम अछि, आईटी रिटर्न भी फाइल करा हिचे सेतेले ई जेन सुभद्रा योजना पैसाटा रिजेक्ट हिचे। तो आपण मन कोटा भी का प्रॉब्लम रे रिजेक्ट हिचे आपण इना जानि पारबे। আর যদি পড়িছে বলে বি আপনার কেন অ্যাকাউন্ট রে পড়িছে সেটা বি নষ্ট হবা। দেখুন তলে দেখুন এটা যেন সাকসেসফুলি ডিসবর্স দেখুন গুটে পেমেন্ট যেনটা আইছে ডিবিটি বেস রে আইছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রে পড়িছে অ্যাকাউন্ট নম্বর বি ইয়ারে শো হচ্ছে। তো আপন বি এন্তা জানি পারবে কি আপন কোটা কেন অ্যাকাউন্ট রে পয়সা পড়িছে আর যদি নাই পড়বা বলে কাইতেলে নাই পড়বা সে বাবদরে জানি পারবে। সেতিলে আপন চেক কলে হি সোর পাইবে। তারপর আর গোটে জিনিস দেখুন আপনার যদি প্রবলেম হিছে का प्रॉब्लम যদি হিচে ইনো আপনকে দেখলে বলে সেই হিসাবে আপনর প্রবলেম কে সর্ট আউট করি পারবে। যেনটা কি দেখুন এটা ইনকম 2.5 লাখ রু अधिका আছে, আইটি রিটার্ন ফাইল করা হচ্ছে সেতিলে ই পারসন র পয়সাটা নাই মিলবা, রিজেক্টেড লেখুছে। তো আপন কোটা भी আপন জানি পারবে এই হিসাবে চেক কলে বলে কানা প্রবলেম আছে যে। আজির ভিডিওরে এতকি হি ভিডিওর কিছু শিখবালে যে মিলিতে ভিডিওকে লাইক করে দেবে আর এন্তা ভিডিও মানে সব বেল দেখবালে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তার সাথে ভিডিওকে অধিক মাত্রায় শেয়ার করে দেবে যার দ্বারা কি অলগা भी কাহার যে সুভদ্রা যোজনা কিছু भी অসুবিধা আছে বলে সেমনে জানি পারবে। ধন্যবাদ।